Hola, magnánimos espectadores, soy el ángel de la guarda Lucía, desde la cautivadora Buenos Aires. El cordial pueblo de Argentina les desea abundante alegría e inspiración creativa del cielo. Que Dios los bendiga. A lo largo de la historia de la humanidad, los mensajes divinos a menudo están envueltos en el misterio. Los profetas, los mesías o cualquier nombre con el que les llamen, a menudo son perseguidos y oprimidos, sus palabras ocultadas. Pero ¿cómo distinguimos lo verdadero de lo falso? Para ello, solo se puede confiar en la guía divina, y la verdad se revelará por sí misma a quienes la buscan con sinceridad. Llamado el Nostradamus de las Américas, Benjamín Solari Parravicini de Argentina fue un artista talentoso pero humilde, que hizo extraordinarias profecías sobre el futuro del mundo. Lo que hacía su clarividencia aún más fascinante era que estaba expresada artísticamente por medio de cientos de dibujos que estaban acompañados por mensajes cortos escritos a mano. Benjamín Solari Parravicini nació en 1898 en Buenos Aires. Cuando era niño, él decía que conversaba con seres como ángeles y hadas. Preocupado, su padre, que era psiquiatra, encontró que la salud mental de su hijo era normal. Parravicini estudió Bellas Artes y llegó a ser un pintor y escultor de renombre. Fue durante mucho tiempo director de la Galería de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires y también dirigió el Departamento de Artes en el Banco Municipal de Buenos Aires. En su vida personal, Parravicini fue conocido por ser amable, sencillo, humilde y reservado. En la década de 1930, él descubrió su capacidad para recibir comunicaciones o mensajes internamente. Estos venían a él como una inspiración acuciante, que él registraba utilizando lápiz o carboncilla. Los dibujos proféticos o psicografías tenían un estilo distintivo que empleaba trazos gruesos y estaban firmados con sus iniciales BSP. Los analistas contemporáneos concuerdan en que varios sucesos que Parravicini había presentado de hecho ocurrieron. Por ejemplo, para su dibujo en 1938, él escribió: Llega un nuevo sistema de comunicaciones en el mundo por planetas artificiales. Dos décadas después de que hiciera su profecía, se lanzó el primer satélite hecho por humanos, abriendo todo un nuevo mundo de comunicaciones a través de la radio, la televisión, los teléfonos e internet. You've got mail. Parravicini además predijo con exactitud que habría hombres voladores en la era 60-70. 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. It's one small step for man, one giant leap for mankind. En otra psicografía,
aparece que Parravicini vaticinó en 1939 la tragedia de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001. Las psicografías de Parravicini predijeron una amplia gama de eventos sobre religión, ciencia y tecnología, medicina, energía atómica, la carrera espacial, líderes mundiales, los resultados de las guerras y cambios en América Latina, Argentina y otros países. En ocasiones el año exacto estaba especificado. El corazón será artificial en el 66, escribió Parravicini en 1938. El primer corazón artificial, parcial, fue en efecto implantado en 1966. Parravicini también hizo comentarios acerca de los llamados seres extraterrestres, que dijo que eran los ángeles de la Biblia y mensajeros espirituales de Dios. Naves interplanetarias vienen a la Tierra en paz. BSP 1960. Viajan ya hacia la Tierra naves interplanetarias, invisibles al ojo humano. Estos seres invisibles al ojo humano conviven en nuestro planeta desde siempre y moran en templos y conventos, porque son místicos y tratan de imponer la fe. BSP 1939. El honorable Paul Hellyer, miembro del Consejo Privado de Canadá y experto en ovnis, y ex ministro de Defensa Nacional de Canadá, confirmó la afirmación de Parravicini acerca de la naturaleza espiritual de los extraterrestres. I think they're more advanced technologically and spiritually, maybe socially, all three. So they I think have much higher moral and spiritual values than we do. And we're sort of at the bottom of the list. We're very primitive. We don't think we're primitive. We think we're sort of tops, but we aren't really. We're a long way down the ladder, and we're just starting to work our way up the ladder to the time when we could claim to join them and be part of their association and to work, in a friendly manner to mutual advantage. La maestra suprema Ching Hai ha ofrecido conocimientos sobre los seres benevolentes de otros planetas. On Mars, do they have different religions or spiritual practices? No, they don't have different religion. They just have spiritual practice and uniform, one simple. They meditate, they seek the God within themselves, the light within themselves, the energy that manifests into vibration within themselves. Is it like our method, the Kuan Yin method? Yes, that's what they do. That's what they practice, the Kuan Yin method. Not only on Mars, all the worthwhile planetary systems in the universe practice Kuan Yin method. Wherever there are people, wherever there are humans, they practice Kuan Yin method. On such a planet, like all beings there practice light and sound Kuan Yin method, the negative power doesn't exist anymore. So they don't attract any negative power, only positive power on those planets. And if our planet is doing that, maybe we have the same. I hope one day that our planets will develop more spiritual, positive power so that we can overcome the weakened negative force and that we can develop into more beautiful places, more contentment, more happiness for all beings, like many of the planets in the universe.
Continuemos viendo qué dijo Benjamín Solari Parravicini con respecto a los seres que vendrán de otros planetas más avanzados. La monstruosidad fea y deformada de los extraterrestres es fantasía humana, no existe. BSP 1972. Many of the so-called extraterrestrials that we have caught or seen from the UFOs are not human. They are only electronic people. Looks like human, but they're not. They're just sent down to operate the UFOs and to get some information for the beings over there. Many of them are scared to come here. They send the robot. If the robot get killed, no problem. They make new one. But the real beings seldom come down. Yeah, they do come sometimes, but not all of them. Those who look very funny and inhuman looking, these are robots, not truly the beings from other planets. Some of them look beautiful, more beautiful than us. Very intelligent, very bright. Cerebros pensantes astrales llegarán a la Tierra y le ayudarán. Parravicini dijo que los seres invisibles interplanetarios vendrían a ayudar a la humanidad. Por ejemplo, dijo que ellos llegarán en más y en más para evitar el estallido de la atómica y tratarán de imponer la fe y el amor al prójimo. I'm told if we put off an atomic weapon on Earth, it has an effect right across the universe. And that's one of the reasons that the extraterrestrials, especially some of them, are so concerned about us. They started coming in large numbers after the first experimental of atomic weapons. The Venusians made contact at least a couple of times, including one early on, a valiant Thor, who worked in the Pentagon for, we're told, 4 years, and who helped the American forces, and who offered us, humankind, a real deal. He said, if you will give up your atomic weapons, we will give you all of the technology for you to have the good life in agriculture, in medicine, and all of these other things. We have been told that we are not being good stewards of our planet. We have been warned that we are going the wrong way and that we could destroy ourselves as a species. Listen carefully and then change our ways and pass the information along and create the spiritual atmosphere in which it will be possible to look after our planet, to restore it to what it should be, and to have a planet where everybody tries to get along and treats each other as a brother or sister. In other words, love is the answer. It is the glue that holds the universe together. Recently, the mainstream media is circulating the news about a former U.S. military airman asserting that UFOs have been visiting Earth and deactivating nuclear weapons. Yeah, it's true. I told you. It's one of the interference and help. Great help. They try to deactivate so that we stop it, so that we will not be able to use. They do as many as they can, but they cannot do all. So war must stop. By humans' realization of brotherhood and true love, you see, by changing our concept of life, how we must live our life as a human beings, see, we must be loving, caring. They also stop comments to hit us, etc., etc. Yes.
They also heal many sick people wherever they can. Yes, Wow. whenever they happen to have a chance to do that. And they also soften warlike aggression. Oh. Yes, and trying to induce people into more peaceful state of mind. Yes. So their activities are so many, so many. We have to thank them immensely. They're good neighbors, yes. But what can I do to help us in any case if we don't first help ourselves? They might be able to deactivate nuclear bombs here and there or avert a tsunami, but how long can they continue to do that? If we continue to create more and worse disasters with our tsunami actions, we destroy huge forest land, drown, torture, maim, murder billions of innocent, harmless helpers like our animal co-inhabitants daily. They are our helpers. But these acts, aren't they not tsunami-like destruction? So you think they have nothing better to do than forever go hunting for weapons to disable, to destroy, or to annihilate for us? Or can they even, without disturbing our planetary pattern or endangering lives on Earth? Yes, they might have shown us some example here and there, but it's up to us to wake up, yeah? Shake off the dust of our ignorance and start making life a heaven for all. Ellos hablan de fe, de caridad, de esperanzas y de amor en pareja. Ellos predicen el regreso de Cristo y la paz infinita, repitiendo será, será, BSP 1939. Parravicini tenía mucho que decir sobre una nueva era de paz y amor que sería provocada por el regreso del Señor Jesucristo. Con una fecha específica, investigaremos más en estos dibujos proféticos en episodios venideros. Durante toda su vida, el artista argentino Benjamín Solari Parravicini dibujó 700 asombrosos psicogramas sobre muchos aspectos de la sociedad humana. Como es evidente en una serie de sus dibujos proféticos, Benjamín Solari Parravicini creía que una nueva era de paz venía al mundo. Precediendo esto, no obstante, un difícil periodo de purificación en la tierra transcurriría a través de desastres naturales, lo cual rememora el primer gran diluvio en tiempos de Noé, como se menciona en la Biblia. Lo asombroso es que Parravicini parece haber previsto las complejas señales del cambio climático, décadas antes de que los términos calentamiento global o cambio climático se usaran siquiera. Hombres, meditad, el mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares. Final de finales. BSP 1937.
Los científicos también están alarmados de que las inundaciones, los incendios forestales, los tsunamis y las erupciones volcánicas son cada vez más frecuentes y o mayores debido al cambio climático. Segundo diluvio, después del diluvio de Noé, noche de la noche, llega ante las aguas y el fuego. Llegando es a la tierra el desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países, los ríos inundarán regiones, cráteres tronarán soberbios, caerán lluvias de gigantes aguas, nieves cubrirán lo no esperado, calores de fuego incendiarán ámbitos, porque la hora del espanto la habrá ordenado y será la hora 10, BSP. La hora 10 que Parravicini menciona parece corresponderse con la última hora o el final de los tiempos que está profetizada en la Santa Biblia. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time now, nor ever shall be. Matthew 24, 21, 22, Holy Bible. Podemos asumir con seguridad que la 10ª hora indica nuestra generación actual, con las Naciones Unidas identificando el cambio climático como el asunto definitorio de nuestro tiempo y declarando los impactos del cambio climático son de alcance mundial y sin precedentes en su escala. Pero, ¿qué es lo que vendrá después de la 10ª hora de la tribulación según Parravicini? El cambio comenzó en la hora 10. Mas será el cambio en el cambio del cambio, en la hora 12. Será en el principio, será Jesús. BSP 1972. Según la Santa Biblia, el tiempo de la tribulación abrirá paso a una nueva era de paz, como resultado de la llamada segunda venida del Señor Jesucristo. Las psicografías de Parravicini estaban de acuerdo con esto. Maranatha, nuestro Señor, ha venido, en lenguaje arameo, Cristo Evangelio. Maranatha, Jesús Evangelio. Jesús llega y reina. BSP 1939. En episodios anteriores hemos presentado pruebas y razones para creer que la Maestra Suprema Chinhai satisface la profecía de la Biblia de la llamada segunda venida del Señor Jesús. A teraz opowiem Państwu króciutko o moich doznaniach. Jedno było bardzo piękne. Zobaczyłam Jezusa. Potem mistrzyni Chinhai się zjawiła i huśtała się z Jezusem na takiej złotej huśtawce. Jak już się przestali huśtać, to tak się jakoś połączyli, zlali się niejako i emitowali hen gdzieś wysoko w kosmos.我看到师父的脸变成是耶稣的脸，不是师父的脸。 Khi con ngồi thiền nữa con lại gặp Chúa. Và sao con thấy sư phụ là Chúa, con tin sư phụ là Chúa. Upon reaching Jerusalem, Master exclaimed, "I have come home." There was a split moment in time that I saw Jesus Christ in Master. God bless Israel. יברך אלוהים את ישראל. I feel like I'm coming home. It seems like a long, long time
that we haven't seen each other. La Maestra Suprema Qinghai está aquí para abrir una nueva era pacífica en la Tierra y por lo tanto ha sido una guía invaluable para nosotros los humanos mientras pasamos por la transición. The cleansing effect is very unpleasant to bear. But if people realize this is just a warning and change to a better, nobler lifestyle in love and peace, then all living on earth will be in unity. And let's pray that this happen very soon. We need it. We need a change in humans' consciousness. We need peace and love on this planet for a change. We've been living long enough in the shadow of wars, cruelty, troubles, famine, and suppression of all kinds due to the killing karma. We really need a breath of fresh air. We need peace, comfort, safety, happiness, and love among all beings on the planet. If we overcome this crisis, sure we will live in golden age, everyone. Right now, the golden age is just for us, the practitioner of spiritual high elevation of consciousness. But if everyone overcome this crisis, become vegetarian, become morally elevated, spiritually elevated, then everyone will live in the golden age. Tal vez no sea una sorpresa que Benjamín Solari Parravicini, un católico devoto, predijera la segunda venida del Señor Jesucristo y su reinado de paz, pero lo que es realmente asombroso es que conociera el año en cuestión. Terminada la grande prueba del caos. En el caos, el mundo conocerá el amor en caridad de amor. Cristo será en él y la paz será en el 2002, BSP. Llegará la consolación, no olvides, es la hora del mandato, es ya el 2000, y el 2002 será, con el comenzar, la luz, en la perenne paz, de amor en amor, BSP 1972. I'm going to be here past the year 2000, you will see. Don't worry about the end of the world, it won't happen, okay? Just be good. The year 2000 forward will be a very splendid time for us and for the world. God bless us a lot, more and more, every day. Sometimes I do feel that the world really needs some, lasting meditator, to bless it. Just to live. Don't even have to do anything. Just to continue living the presence in this world, so the world will become better until everybody's enlightened, and the world is no more suffering. Not like having to go out lecture or anything, just continue living. Yeah. So that the meditation, and the energy, will keep,
generating into far corner continuously, and then it heals. Well, I told you, I'm also very shy. I cannot talk much about these things. Many sad things happen here on this planet. But it could have been worse, you don't understand. It could have been worse. Remember, Europe almost developed into Third World War, World War III. Remember? Yes. Yes. Yeah. Just an example. So I just wish that you all meditate more, and then world peace will become more available. Yeah? At least to your mind. 师父，请您继续向上帝祷告，保护台湾人民生命财产的安全。感谢师父。好吧，不过已经做很多了，不然早都打架了。Actually, I tell you the truth. World peace already exists. Just the perception, the conception of people are different. So we have to do our own part. Yeah, we do our own part. We each one perceive the outside world differently, according to our level. Elevación de la Tierra 2002, Gloria a Cristo. The planet's vibration frequencies has been lifted up into a higher level. We are catching up with heaven. We are catching up with a more exciting and more advanced planet. Can you imagine? A principios de la década del 2000, la maestra suprema Chin Hai estuvo de hecho meditando de forma intensiva para la elevación del mundo. El 31 de enero del año 2003, ella le reveló a miembros de la asociación lo que sigue a continuación. Wow, there are many exciting things coming. Oh, I'm looking forward to the exciting. La maestra suprema Chin Hai entonces proclamó el año 2004 como el año dorado 1, marcando el comienzo de la nueva era dorada. En abril del 2004, en una carta dirigida a los miembros de nuestra asociación, ella también compartió: The planet's population of liberated human beings has risen to 98%. Disciples should always be grateful of God's grace and subdue their ego while serving in His name. As spiritual level moves up, karma will also intensify. Try to bear. Remember, purity of thought, speech, and action are still important to maintain higher consciousness. I will see you when the time is right. El día final llega. María Madre llevará a su pecho a los justos. Siendo seguidor de la Iglesia Católica Romana, Parravicini inmediatamente identificó con María Madre la forma femenina más elevada de la fe. Sin embargo, ¿podría ser posible que su visión fuera de hecho una visión de una Madre universal, una diosa suprema, una dama santa y compasiva?
demonio caerá con los suyos. Al principio eterno, 1000 años de paz vendrán a fin. BSP. Parravicini presenció la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, dos de los conflictos más mortíferos en la historia, con decenas de millones de bajas cada uno. Desde entonces hasta ahora, el mundo ha cambiado dramáticamente, puesto que los líderes son ahora más conscientes que nunca de la inutilidad de luchar y están eligiendo soluciones diplomáticas. Además, las estadísticas muestran que los conflictos han ido disminuyendo progresivamente en escala y son menos mortíferos. Para la paz mundial, la maestra suprema Ching Hai ha estado meditando específicamente para la mitigación de conflictos y desastres naturales. For peace, yeah? For peace, I have to go to the level called peace stream, yeah? Wow. Yeah. And then I sit there for hours on end, try to send some peace energy streaming into the world, to the conflict areas. Yeah, and then some disaster coming somewhere, oh my God, then I have to jump to the supply area called disaster nullifying or minimizing. Then the disaster become less intense. Minimizing can't completely avoid because of the heavy bad karma of the world, of this world. You know, people. As long as we keep killing animals and killing each other, the bad karma never can be completely erased. It has to be repaid one way or another. Paz es amor, amor es paz. 2002. Llega ya el reino. Clarinadas estrepitosas correrán el ámbito sideral. El ángel del perenne bien bajará del cenit sobre la tierra, de la nueva florescencia, y ordenará: desciendan los mares, cesen los vientos, terminen los fuegos, acabe la muerte. Y con el brillar del sol en soles, Señor Jesucristo, el mar descenderá, el viento cesará, el fuego apagará y la muerte callará. Brotarán entonces los campos, el pájaro regresará a la rama. We just have to stop killing animals and men. We have to stop it. And then everything else suddenly will come clear. We will find better technical means to tackle the climate problem. The sun might even stop exploding. The
ocean explosion might just stop. The typhoon might just stop. The cyclone will be silent. The earthquake will just be gone. Everything else will turn to peaceful way of life because we create peace. And then we will have peace. There are many causes which breed negative energy into the atmosphere of our planet. That is what causes the happiness or the sorrow of our life, the energy, the negative energy or the positive energy. Now, vegetarian diet is benevolent, so it will bring you happy energy. And that in turn will breed more happiness, will attract more happiness. And when you're happy, everything will be better. Forests and oceans intake more carbon dioxide. According to research led by scientists at the U.S. National Center for Atmospheric Research, since around 2009, the world's forests and oceans have been absorbing more carbon dioxide than in the past, and are thus helping to offset global warming. Cristo en el amor de paz, Rey triunfante, será en el 2002. Entonces todo habrá regresado al mundo en reconocido bien. El planeta Tierra será en verdores y la fatigada humanidad del pasado siglo reaccionará y observará feliz. BSP 1960. You look so happy. Are you happy? It's also very exciting for me to talk to you like this. We are catching up with the advanced technology of the higher planetary systems. As long as we meditate diligently to purify ourselves, our aura, and our environment, and then we indirectly contribute to the progress of our planet. El hombre feliz tornará al canto. Y la muerte, en la muerte será, en su santo deber. Es el reino en vosotros, agregará el ángel. The saints in the Bible say that I die daily. We could really die daily and come back to life. How do we do that? We just step back into the kingdom of God inside, leave the body outside, like it's dead. It could be like that. The eyes will turn upward, the body is immobile. And then we just go within the universe inside, which is the real world, and enjoy. Y en la breña de Tierra Santa, un labio puro exclamará, amor. Y en la breña de Tierra Santa.
un labio puro exclamará, amor. I love you. I love you. Yeah. Oh, Annie, man. Love you a lot. Y en la breña de Tierra Santa, un labio puro exclamará, amor. Qué fantástica coincidencia que este lugar verde, lleno de vegetación, en el ashram de Sihu, en Taiwán, Formosa, donde los discípulos de la Maestra Suprema Chinhai se reúnen desde hace décadas para meditar y escuchar sus conferencias. Se le llama Gran Salón Bosque Sagrado, también desde hace décadas. Saludos, honestos espectadores. Soy el ángel de la guarda, Candela, desde la atractiva Santa Fe. En el transcurso de su vida, ya fuera en 1939, en 1960 o en 1972, al artista argentino Benjamín Solari Parravicini le estuvo llegando una y otra vez el mismo cautivador conocimiento interno. Era la profecía de que tras un periodo de tribulación, el Señor Jesucristo volvería para comenzar una nueva era de paz, y este monumental comienzo sería en el año 2002. Ya es el sol en Dios, Dios en el Cristo del retorno, es la paz. Llega en el 2002, BSP 1968. Sobre el Calvario del mundo, Cristo volverá a reinar y será una era de paz. Año 2002, BSP 1939. Wow. Peace on earth. Yeah, I can see that now. Peace on earth. That's a good idea to have. Keep your mind on that all the time, then we will have it. Cheers, Master. Cheers. All the best to you. The planet's vibration frequencies has been lifted up into a higher level. We are catching up with heaven. We are catching up with a more exciting and more advanced planet. Can you imagine? And soon, if we live that long, we're going to be traveling to other galaxy, to other planetary system. I mean, alive, and not just sending a robot or not just go to Mars and pick some dirt, but go into some spiritual, populated, advanced planet to say hello.
We could even say hello just like we are saying hello to us right now. Wouldn't that be wonderful? Huh? Yes. Yes. So keep on your golden path and never doubt for 1 second. You're on the right track, I guarantee. Parravicini también indicó que Cristo ya estaría enseñando en el mundo antes del 2002 y en concreto después de 1985. Esto apoya nuestra creencia de que Cristo, el iluminado, ciertamente está aquí, hoy en la amorosa presencia de la Maestra Suprema Chinhai. Veamos lo que Parravicini escribió junto con este dibujo. La voz del corazón ya no será en el hombre, y el mundo rodará al caos del 65 a 85. Some of the chaotic events that occurred between 1965 and 1985, conflicts and insurgencies. Disasters, diseases, and famines. Después, la voz de Cristo, y Cristo en el mundo. 那观音法门到现在已经有几年了？在台湾哈，台湾呢，我开始大概我真正的开始是3年而已啊。不过以前我有陆陆续续有人传说自己跑来的，是1985啊。1985. Do you think that there is a change in our current time, specifically 1985 to the year 2010, that allows for a more global, larger change? Oh yes, it's kind of a pushing, because when a great quality of spiritual energy gathered together or condensed in one period of time, then there is more pushing than usual, especially when the planet may be in more turmoil, more troubles, more turbulence, or more war, more disasters. Then the grace of God is more urgent, because the more people pray to grace of God in this time of need, therefore, the more people sincerely pray, the more grace of God will descends upon this planet, and therefore we feel a little push at the end of the century, and that's correct. Therefore many spiritual awakening signs are all over the planet. In America alone, at least statistically, tens of thousands of people turning into vegetarian, and more so in spiritual practice every year. Para ayudar a la humanidad a reclamar su amor interno, su voz del corazón, la Maestra Suprema Chinhai comenzó a dar conferencias públicas alrededor del año 1985, primero en Formosa, Taiwán, y luego por todo el mundo. Ella habló sobre el sonido interno, la palabra, como la conocemos a través de sus conferencias. For example, we say, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
So you must know the word was the holy word. De manera que la palabra aquí quiere decir la santa palabra. Or so-called the vibration of God, the voice of God. Lo que se llama la vibración de Dios, la voz de Dios. At the initiation we can hear this word. En la iniciación podemos escuchar esta palabra. Or the voice of God. Es la voz de Dios. The instruction from God. Las instrucciones directamente de Dios. Which is not ordinary language. El cual no es un lenguaje corriente. But the universal language. Sino un lenguaje universal. Como la maestra suprema Ching Hai enfatiza en sus conferencias y con su ejemplo personal, el amor es la única religión, la única verdad y el único estilo de vida. That's very simple. Love. Love your neighbors. Love everyone else. Love the animals. When we love, we don't harm. When we love, we don't kill. The only religion is love. Parravicini también profetizó que una nueva fe iba a llegar y el amor sería su mensaje central. Sus dibujos lo dejaron claro con el símbolo repetido del corazón. Es interesante destacar que la maestra suprema Ching Hai a menudo incluye símbolos del corazón en sus notas escritas, sus anotaciones de diario espiritual, la bandera que ella diseñó, sus joyas, etc., ya que ella es todo amor. Incluso el logo especial Supreme Master que ella creó se asemeja al símbolo universal del corazón. Y uno de los nombres oficiales de la maestra suprema Ching Hai es l'amour, el amor. Parravicini dijo que la nueva fe sería representada por la cruz orlada. La nueva fe, cruz orlada en amor, BSP 1972. De acuerdo a Sigurd von Wurm, amigo cercano de Parravicini, a quien se le confiaron más tarde la mayoría de sus dibujos, Parravicini fue informado interiormente de que esta cruz estaría en un círculo. El símbolo algunas veces está bordeado con flamas del sol, que son un símbolo de Dios. Podría estar también irradiando luz, la cual solo es visible para aquellos que pueden ver con los ojos internos. 那个时候，我和2位台中的师姐站在天使的柜台前，看到了有一位师姐要来请购真爱系列的钻石项链。当工作人员帮她把真爱系列的钻石项链戴上去之后，就看到有一道光亮从这位师姐的头、额头、脸颊、脖子开始，使得她身上越来越亮。所以马上问旁边的2位台中的师姐说：“你们有没有看到啊？”他们说：“对对对，他们都有看到。”他们说：“真是神奇。”当项链拿下来的时候，那个光亮也就停止了。所以我深深的感觉到，天使是一种和上天沟通的桥梁，也是师父带下来人间的礼物，也可以帮助我们清除世间上的负面的能量。有一个我们共修小组啊，有一个师姐她有病，去找医生看病的时候，她带着师父的天使，
他说不得了啊，你带这个东西呀，他说你这个闪闪发光，你这个天是下面是地球，上面是宇宙，这不是一般人设计的。那个按摩师跟他讲，他不晓得是师父世界，他不晓得呀。Several months ago, I ordered a celestial ring, the sun, for my husband. Later, he went to sleep wearing the ring, having forgotten to take it off. The next morning when he got up, he told me that he had had a lucid mystical dream. In his dream, the gold in the ring became diamonds and shone with bright, beautiful and dazzling radiance. He was deeply moved because the dream was so heartwarming. La nueva fe dirá, ha nacido una cruz, y ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo, porque ella tendrá el círculo simbolizando Dios y el corazón simbolizando amor. Llega la unificación de ideas, de procederes, de razas. BSP 1972. Universal flag designed by Supreme Master Ching Hai. Yellow race, red race, black race, white race, green for earth, blue for ocean or river. Amor será en amor, sin distingos. La nueva cruz será cruz en amor. BSP 1972. Jewelry designs by Supreme Master Ching Hai. Oneness. Twin hearts. Drops of the ocean. United. Sigurd von Worm también mencionó que la cruz orlada es de hecho un símbolo universal de Dios, conocida como la Cruz del Sol. Este símbolo se encuentra misteriosamente en muchas culturas antiguas, como las de los egipcios, los sumerios, los asirios, los hindúes, los nativos americanos, los celtas, los griegos, etc. Por tanto, la nueva fe es en realidad antigua y atemporal. Llega el tercer milenio, con él Cristo, el renacer de la verdad, que fue BSP 1972. For years, many religions, e.g. Catholicism, Hinduism, Buddhism, have existed. On the contrary, your group has only come to existence recently. What principles in your meditation group preclude the other religions as acceptable? So, do we have to be 10,000 years old in order to prove it to you that it is effective? We have ships, we have cars which existed before I was born. But are these better than today's airplane? Huh? Besides, we are not against any religion. We just bring forth to you the essence of all religions to make you know that all religions are one and pointing to the same truth. And if you don't know that truth, no religion will help you. Doesn't matter if you follow 10 religions or one.
nueva fe será pregonada al final de los tiempos, pero en diferentes formas. No habrá para ello confusión. Dios será. La maestra suprema Ching Hai enseña la verdad de diferentes formas, utilizando el discurso sencillo de los tiempos modernos, así como terminologías del cristianismo, el budismo, el hinduismo, etc., para disipar malentendidos entre creyentes de diferentes religiones. Comprensión de las Sagradas Escrituras se impondrá al final de los tiempos. Será norte y salvación. Será paz y unificación de iglesias. We air our different viewpoint of different religious scriptures every day. That means Hinduism, Jainism, Taoism, Confucianism, Christianity, Muslim, and etc., etc. Yes. My idea is to promote harmonious understanding between different faiths, because I know myself that we have only one religion, that is the religion of love. And God is love. So if we believe in God, we should be loving each other and harmonious, living with each other. El artista clarividente argentino Benjamín Solari Parravicini fue un católico devoto, quien parece que creía que el Señor Jesucristo volvería a la tierra a través de la reencarnación. El niño nuevo, como él lo llamó, vendría en luz y sabiduría para enseñar a la humanidad. Luz. El niño nuevo tomará conciencia al nacer del mundo en su hora, porque sabrá desde el día de su concepción, y porque traerá certeza de su deber misionero, enseñar. BSP 1972. A nosotros, el niño nuevo nos recuerda a la maestra suprema Ching Hai y su pureza infantil, su inocencia y su sabiduría, guiando a los humanos a la iluminación, a la luz. Ella también fue consciente de su misión desde el principio, como profetizó Parravicini. El niño nuevo podría indicar que el Salvador fue renovado como niño, porque ella, no nació siendo bebé, sino que siendo niño
nació en un cuerpo de niño, como en el caso de la Maestra Suprema Qinghai, que nació en el cuerpo de una niña de 2 años de edad. Es por eso que aquí el clarividente enunció niño nuevo y no recién nacido. Yes, because I took up the body. I did not have to go through the 9-month period, and I did not go through the process of rebirth, and so I did not have to go through the negative door to take up this potion of forgetfulness, okay? Yes. And the saints before me have cleaned up the karma of the body already. So when I enter the body, it's mostly clean. So I remember things. When I was 8 years old, I read one of the newspapers somewhere, or a book. It says something like, a being will be born in Asia. We appear in Asia. And that being is a child now, 8 years old. Wow. And that being, that child is going to save the world. So I say, it's me. But I said that not proudness or surprising or just joke or anything like that. You know, it's just a matter of fact type. Just 8 years old. How can you pretend or be pretentious or joking or anything like that? De hecho, Parravicini también se refiere al nuevo niño iluminado como el niño salvador y dibujó un halo alrededor de la cabeza. La deducción del niño nuevo será de sabio, porque será en la sapiencia. BSP 1972. Este dibujo podría referirse a las sabias creencias del niño nuevo, pero la deducción también podría ser que el niño es pequeño. Es conocido que algunos de los líderes más sabios y de más éxito en la historia de la humanidad fueron de estatura muy pequeña. Luz. El niño nuevo enseñará al adulto y el adulto escuchará. BSP 1972. Cuando la Maestra Suprema Qinghai comenzó a salir a enseñar al público, ella fue vista como joven, nueva y no establecida. Ella se asemejaba mucho a una niña. Pero el público escuchó rápidamente, tocados por su divina sabiduría. Solo un maestro iluminado tiene este poder para convertir los corazones y mentes de los humanos hacia la verdad. Tolerancia, dirá el niño nuevo al mundo. Entendimiento y amor, agregará. Tolerance, loving, understanding. We, every one of us, must bring the message of God, of love, of tolerance, of compassion towards the others, reminding each other every time. Love is not a word on our lips. Love must be our feeling inside and action translated outside.
Love the animals, we be veg. Love the earth, we go green. Love the world, save the planet. Y al mundo caduco, escuchante, obedecerá. BSP 1972. We are lucky and we have the Supreme Master Ching-hai. She give everything for us. We change on the life. We are the better person, very useful person on the life. 这次失密的时候我就感觉很亲切，我就决心下定决心把毒品戒掉。我现在是吃前天都吃素了。You think of someone like Supreme Master Ching-hai, who embodies it at such a deep level. Through her example alone, she can have thousands of people going vegan. Esto ya es una experiencia que todos adquirimos ahí escuchándola. La maestra es una divina persona. Todo lo que dijo tiene razón y todos vamos a obedecer. Ya quiero volverme vegetariana de una vez. Inmediatamente podemos sentir el gran espíritu y la gran preocupación de la maestra Ching-hai por cuidar y proteger el medio ambiente. Sus palabras nos contagian, nos motivan. Tarde o temprano vamos a poder modificar esos hábitos todos y vamos a tener un impacto más positivo en este planeta. This morning, we're taking a deeper look at the very popular plant-based diet. And it's sparking a worldwide revolution. It's all about going vegan. Clearly, this plant-based trend is real. It's here. There's real serious demand. One of the biggest new food trends became a mass movement thanks to social media. Veganism. According to the Korea Vegetarian Union, 1 to 1.5 million Koreans are estimated to be vegetarians. There is a new report finding 40% of us now are turning to alternative treatments, especially meditation. If you've ever meditated to deal with stress, please applause. The app provides guided meditations to its nearly 30 million users. On the life. 这次失密的时候我就感觉很亲切，我就下定决心把毒品戒掉。我现在是前天都吃素了。You think of someone like Supreme Master Ching-hai, who embodies it at such a deep level. Through her example alone, she can have thousands of people going vegan. Esto ya es una experiencia que todos adquirimos ahí escuchándola. La maestra es una divina persona. Todo lo que dijo tiene razón y todos vamos a obedecer. Ya quiero volverme vegetariana de una vez. Inmediatamente podemos sentir el gran espíritu y la gran preocupación de la maestra Ching-hai por cuidar y proteger el medio ambiente. Sus palabras nos contagian, nos motivan. Tarde o temprano vamos a poder modificar esos hábitos todos y vamos a tener un impacto más positivo en este planeta. This morning, we're taking a deeper look at the very popular plant-based diet. And it's sparking a worldwide revolution. It's all about going vegan. Clearly, this plant-based trend is real. It's here. There's real serious demand. One of the biggest new food trends became a mass movement
thanks to social media. Veganism. According to the Korea Vegetarian Union, 1 to 1.5 million Koreans are estimated to be vegetarians. There is a new report finding 40% of us now are turning to alternative treatments, especially meditation. If you've ever meditated to deal with stress, please applause. The app provides guided meditations to its nearly 30 million users. Queridos espectadores, volveremos después de un breve mensaje. Sigan con nosotros en Supreme Master Television. Espectadores avanzados, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Las profecías de Benjamín Solari Parravicini dejaron muy claro que Cristo traería una enseñanza de amor, un amor que es auténtico, profundo, que viene de Dios. Llega a las calles del mundo el hombre Cristo. Pregonará el amor al prójimo. BSP 1967. Love thy neighbor must not be only an empty sentence, but it should be a very ordinary, day-to-day, basic way of life. We have to love the neighbor until we do not know that we have even love. That we do things in love, just like we wash our hands, just like we feed ourselves. It's very normal, very ordinary, that no one even need to praise us. And if people praise us, we would feel a kind of strange. Why? Why should I be praised for washing my own hands or feeding my own mouth, for example? That is the true way of love your neighbor. Love thy neighbor include our animals, okay? If we cannot love animals, then there's no more neighbor for us to love. Neighbor include everything, no? Jesus didn't say love thy neighbor, man and woman, or children. He say love thy neighbor. Who are our neighbors? Everyone. Everyone, including human, animals, dog, cats, bird, duck, geese, wild or tame.
Parravicini indica que para ser capaz de amar en el sentido completo, debemos recibir la enseñanza interna directa o iniciación de Cristo. Una nueva alquimia aparecerá. Ella será el amor al prójimo. Se hablará de ello, pero no cuajará hasta el 2002. Religiones se llamarán a la tarea, mas no cuajarán. Una sola palabra cuajará en ello, y será Cristo. BSP 1939. To read the Bible doesn't mean to know God. To know God, we must know the word, which is the vibration. Because in the Bible, it states very clearly what God is. It says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was actually God. Everything was created from this word, and nothing that was created that is not from this word. Word is the ancient expression for the inner vibration, the inner sound, the inner music, the inner teaching direct from God. The sound is like melody in this world. That's why we love music so much, because it is very much similar to the music of heaven, of the words spoken by God, the universal language, of which when we hear, we understand all things. We understand all language. We understand each other, and we love each other. Al escuchar el sonido interno celestial, con la ayuda de un Cristo viviente como la Maestra Suprema Chinhai, nos llenaremos de amor y también de felicidad, como Parravicini dijo sobre Cristo cuando Él retorne. El éxtasis será de Él sin drogas. We are to be intoxicated by God's power and not by this cheap substitute. Before, we may do that in ignorance because we are unhappy. We are craving for something we don't know what is empty, despite all this money and civilized comfort. We feel somehow unsatisfied. So we look for a cigarette, we look for drugs, we look for gamble, we look for maybe what we call sex or whatever, in order to satisfy. We think that will satisfy us. And the more we use them, the more we feel exhausted and empty and meaningless. So the real intoxication will substitute all this and make you satisfied. So many of my disciples smoking, drinking 50 years of their lives. Just come get initiation and nothing more. They just stop automatically. And God knows why. I know why. Because they are happy within. They're joyous. They found it. They found the joy. They found the true satisfaction that they have been always longing for, life after life. Siglo XX, año 2002. Almas nuevas llegarán a poblar la Tierra. Todos serán superiores, trayendo la quinta dimensión. Se hablará mentalmente y se vivirá en Cristo Dios. BSP 1937. Cuando nuestra serie continúe, averiguaremos más sobre el nuevo ser humano amante de Dios que poblará nuestro planeta, según afirmó el perceptivo Parravicini.
famosa historia de la Santa Biblia nos habla de los descendientes de Noé, los babilonios, quienes intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo. Al hacerlo, crecieron sus egos y también desobedecieron la voluntad de Dios para los humanos. Por tanto, Dios desbarató sus planes haciendo que hablaran idiomas diferentes y que vivieran repartidos por toda la tierra. La maestra suprema Qinghai contó una vez esta historia de la Torre de Babel durante un encuentro en 1990 en Taiwán, Formosa, y comentó lo siguiente. 我们也可以学到一些道理。是什么？人越舒服啊，越忘记上帝啊。以前呢，他的父母在世的时代的时候，他们那个简单嘛，大家一起划在一个船上面啊，还是记得上帝哈。没有多久以后啊，就上帝给他们舒服的生活啦，没有洪水啦，没有处罚什么，没有提醒他们啦，就开始感觉到自己很伟大。En uno de sus momentos inspirados, el vidente argentino Benjamín Solari Parravicini dibujó la Torre de Babel y escribió: «Cae Babel, cae el ciego». Él estaba prediciendo que un día los humanos ya no vivirían más en la ignorancia ciega ni olvidarían a Dios como hicieron los babilonios. Caminante, llega la transformación del mundo ordenada por Dios. Llega la hora del trueno en el trueno, la hora de la orden magna en el nuevo orden. Una civilización destrozada no debe proseguir, ha dicho el alto. Una civilización decadente debe terminar. Llega OM, BSP 1972. OM, en los dibujos de Parravicini, es la abreviatura de Orden Magna, la cual es la gran orden o civilización nueva que reemplazaría la actual, la cual ha acumulado demasiada negatividad. Do you think that there is a message in all the human tragedy that we are witnessing, one event right after the other, the hurricanes, the floods, the fires, the earthquakes? Yes, definitely. I think you know. I think all of us know. What are we missing? Are we doing something wrong? We are doing it all the time. And we have been doing it since thousands of years. That is unkind to each other, killing each other, suppressing each other, including our younger brothers, sisters, like the animals. In the Bible, it is said that as you sow, so shall you reap. And if we believe in the Bible, we sow too many things that unfortunately will yield undesirable fruit for us. And sometimes it's accumulated in such a great intensity
that individual cleansing or purification is insufficient. So there has to be a kind of a great cleansing action, just like disasters, earthquake and fire and flood and hurricane, etc., as you have mentioned. So the only thing to avoid this, to avoid the fruit, is to avoid to sow the seed. Yes, we have to start to be more God-worshipping, God-loving, God-fearing. We have to love in action. Love Him and love His children. Yes. We just have to be loving, and that's the only religion there is. La era nueva observa que a lontananza se forma una civilización que fue en un ayer de milenios y que ella se apresta a llegar al mundo tierra, luego del 2000. Ella será en amor, basada en talentosos hombres y madres mujeres. Maybe we should go back to the golden era of ancient time, where God and human lived together, where everyone looks upon enlightenment and wisdom as a very natural way of living. Nueva civilización en el 2000. BSP 1972. You can feel that our planet now, different energy, different. It's more happy, it's more open and very léger in French, léger, very relaxed, huh? Yes. And human beings is very different from before a kind of few decades ago. Con el andar del 2000, la nueva tierra sabrá del prolongado existir del hombre nuevo. Este hablará sin gutural expresión, verá sin vista, pensará sin mente, sustentará sin boca, será de superior aspecto y hermosa faz. Conocerá el traslado sin cuerpo y será dueño del único mirar. Tercer ojo, cuarta dimensión. BSP 1961. ¡Wow! Parravicini parece estar refiriéndose al antiguo método Kuan Yin de iluminación que permite a nuestras almas ir más allá de nuestra mente y nuestro cuerpo y ver la verdadera realidad con nuestro tercer ojo espiritual. Normally we have two eyes and we see things in a limited vision, but if we have the other eye, the third eye, we can see things in the whole universe. That's why it's called the third eye. But actually the soul don't need eye to see, don't need ears to hear, don't need any sensory apparatus to perceive things. Understand? And that's the highest truth, that's the highest perception without having to use any fleshly instrument. That is our soul power, the supreme master within us, which knows all things, hears all things, in all ways, in everywhere. Ahora vamos a ver dos dibujos proféticos más de Benjamín Solari Parravicini, que describen el humano nuevo de la era dorada. Solo una décima parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro, sabrá, verá, comprenderá el cosmos. Con él hablará. BSP 1972.
们也有听说，现在的科学家发现得到，我们多数人类只用到我们一小很小的部分，我们的脑部而已，就是用那么小的一部分呢，我们已经可以造成飞机啊，坐飞碟啊，那个去拜访那个嫦娥啊，然后去看那个华金啊等等，我们已经发现得到很多宇宙的奥妙的角落。如果我们能用全部我们的头脑的话，还得了。打坐的方法，让我们能够进用我们的头脑的知识、头脑的聪明和它的现在强起来的功能的。By practicing meditation, you can become fully empowered and reach your fullest potential, where the sky is the limit. This is why you're seeing these unlikely meditators now. Corporate executives from the head of Ford to the founders of Twitter, athletes from Phil Jackson to many Olympians, scientists, doctors, lawyers, school children. There's this sort of elite subculture of high achievers who are adopting this because they know it can help you be more focused on what you're doing. Harvard did a study of novice meditators. They literally grew their gray matter in the areas of the brain associated with self-awareness and compassion, and they shrank the gray matter in the area associated with stress. 5 years of meditation experience increased the size of white matter bundles in the prefrontal cortex. This is not just a luxury. This is not a supplementary vitamin for the soul. This is something that's going to determine the quality of every instant of our life. If you look at longer-term meditators, that cumulative amount does make people less selfish, less just caring about me, and more open to other people around them, more caring, more able to tune in, more able to empathize. Uno de los dibujos de Parravicini también presenta una manifestación más específica de cariño y amor que prevalecerá: la venida de un mundo vegano. El hombre del único mirar, con el tercer ojo, desconocerá el apetito carne, porque él será el nuevo amor. El nuevo amor será en paz. BSP 1961. After you become vegetarian, you don't desire to eat meat anymore. Yeah. You look at people eat meat, you have nothing in your heart, no feeling like you want to eat, and you also feel like, oh, it's bad thing. But better don't be with meat eater too much, get tempted, Better don't try yourself too hard. What? No way? No temptation. Oh, really, huh? You can. I have to not look so that I don't feel pain. Yeah, I know. In the supermarket, you don't want to you just go like this. So you feel, oh my God, terrible. I know. After a while like that, it's just automatic that your love wakes up. Yeah. Your love is always there, and your intelligence, your wisdom, your compassion, everything was always there. But because they're suppressed, by all kind of garbage, the infection of the other people, the wrong conception, and the society pressure, and the habitual, passed down to you, and just too full,
everything covered, so you're all covered. So only after initiation, you become suddenly many garbage lift away, yeah? Yeah. And then you feel your love, your compassion again. If the whole planet people live in virtue and really compassionate lifestyle, then the earth will change into heaven in no time. All people will live in peace and love, even if they don't pray for it. It's welcome. Será el comenzar de la nueva era y la nueva era será paz y amor. Agradecemos respetuosamente al artista, especialmente talentoso, Benjamín Solari Parravicini, por su don de profecías, las cuales son tan inspiradoras como visualmente cautivadoras. Que su alma descanse eternamente en el abrazo amoroso del cielo. Nuestra más profunda gratitud para la Maestra Suprema Chinhai por iluminar el camino de la humanidad hacia una era de verdadera paz y amor en la tierra. Qué maravilloso y asombroso es ver esta era desplegarse realmente ante nuestros ojos, que cada vez haya más amor entre todos los terrícolas, mientras la divinidad continúa bendiciendo nuestro mundo en transformación. Espectadores gloriosos, gracias por acompañarnos hoy. No se pierdan nuestro próximo episodio en el que descubriremos las asombrosas predicciones sobre la era dorada realizadas hace siglos por un astrólogo de la corte real coreana llamado Nam-sa-go. A continuación viene La filosofía de vivir, Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, después de Noticias de Interés. Quédese en la sintonía de Supreme Master Television. Que Dios bendiga su vida con paz y amor. Glorious viewers, thank you for joining us today. Don't miss our next episode as we discover the astounding Golden Age predictions made centuries ago by a Korean royal court astrologer named Nam-sa-go. Please, stay tuned to Supreme Master Television. May God bless your life with peace and love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AP.